ये किला अब्दुल्ला का इलाका है। देखिए किस कदर खौफनाक सैलाब है और इसमें एक गाड़ी फंसी हुई है, इसमें फैमिली भी है। और अब इसको बचाने के लिए एक एक्सकेवेटर यहाँ पहुँचेगा, लेकिन ये बहुत नाजुक ऑपरेशन है और इसमें किसी भी वक्त कोई गलती इस फैमिली को बहुत बड़े हादसे में धकेल सकती है। लेकिन इस एक्सकेवेटर के ड्राइवर ने बहुत कमाल महारत से इस गाड़ी को रोका और फैमिली को बचा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस ड्राइवर के लिए खुसूसी इनाम का भी ऐलान किया है। तो देखिए ये ऑपरेशन, और बहुत दिलचस्प वीडियो है और बहुत जान जोखों में थी इस फैमिली की, लेकिन अल्लाह को इनकी ज़िंदगी मंजूर थी। دا د توت اډې سره د رندي مانده دی او دلته یو فیملی چې په دغه موټر کې ده، په د فیلډره ګاډۍ تاسو وینئ، په دا کې ده د فیملی د مازدیګر څخه په ډېر همت سره دغه موټر چې دی هغه د اوبو سره راپورته کوي او ستاسو چې کوم دی د دوی د آفرین سي او داسې چې کوم همت کمیونټي او د دوی ژوند یې وژغوري. دغه استاد د آفرین وړ دی او پکار دی چې حکومت د دغه استاد لپاره د پر دغه شک کارکردګي باندې د لپاره د انعام اعلان وکړي.